ସଦାଗରେ ତା ନାଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ପରୀ। କିନ୍ତୁ କି ବିଡ଼ମ୍ବନା, ପରୀକୁ ସ୍ୱର୍ଗଟିଏ ଦେବା ବଦଳରେ ପିଶାଚମାନେ ତାକୁ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ପରୀର ହତ୍ୟା ସହ ପିଶାଚମାନେ ହତ୍ୟା କରିଦେଇଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ମଣିଷ ଜାତିର ମାନବିକତାକୁ। टिके कबाट खोलिलु ना मु कबाट खोलिबिनी एबे घरे के हिना आती तमे पळे आसो आ केते दिन हम जीवन को तमे गड़े चली थबो तम डाडी पठै चंदी चलो मु तमु घरे छाड़ देबी ना मु तम संगे जीबिनी तमे दादी को फोन लगाइला हमें छोटा पिला बोली तमे चॉकलेट रो लोगो देखि हम खुशी लुटी नउछ ए मा चॉकलेट खाइबू आ ने ना ना मो मां मना करछि अचिना लोकंक डर मु किछि खाइबिनी हम मथा को हम पिठी को आउस दे हम शरीर रा हाड़ मांस चाटे दउछ तूटा ना बहुत सुंदर लागुछु पूरा परिटिए तो